Madigon nga iginpahayag ni House Minority Leader o 4-piece Party List Representative Marcelino Libanan aniya bugos na suporta hapaghatag hin emergency powers kan Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ininagod temporaryo nga matanggal o masuspender ang excise tax sa mga oil products habot nga nagtitika grabe nga krisis sa Middle East. Sumala kang Congressman Libanan ang nagpapadayon nga tensyon na nasabi nga rehiyon ang nagreresultahan pagsakan presyohan lana habugos nga kalibutan nga naghahatag hindugang nga kakurian ha ekonomiya nga naadlaw-adlaw nga panginabuhi ang mga Pilipino. Gintagan hindoonhan magbabalaod nga kinahanglan ang madagmit nga maupay nga aksyonhan gobyerno, labi na para mga sektor nga direkta nga naapektuhan han kamahalan papliton. Ngan kumo pinunoan minoriya ha Kamara, ginkilala ni Libanan nga ini inasa nga extraordinary circumstance o diri iyano nga sitwasyon nga nagkikinahanglan hinagkakaurusa nga liderato. Iginpatapod niya nga ang minority bloc inanda makigbinuligay ha Administrasyon Marcos Jr. agudla masiguro nga ang ihahatag nga gahom in may ada husto nga giya. Natuo ang magbabalaod nga nagkakaurusa nga maupay nga desisyon in kinahanglan agud maprotektaran ang ekonomiyahan nasod tikang ha mga external shock o problema hagawasan Pilipinas nga diri naton kontrolado. Para habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.